नाज़रीन, जब ये वाक़या हुआ लियाकत अली की शहादत का 11 मई का वो दिन था, उससे ठीक एक दिन कबल पाकिस्तान की पूरी कौम मार्का हक उसकी कामयाबी का जश्न मना रही थी। वो मार्का हक भी पाकिस्तान के उन बहादुर जवानों की वजह से है जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को 1 साल पहले शिकस्त दी। और उस वक्त ये बड़ा हैरानकुन मामला होता है कि पाकिस्तान के दुश्मन के पास एक बहुत बड़ी तादाद में असलहा, जहाज़, फ़ौज, पैसा, हर चीज़ उसके पास ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के जो अफवाज के जवान हैं वो क्यों कामयाब हो जाते हैं अपने दुश्मन के मुकाबले में? तो वजह एक ही है कि पाकिस्तान के जवानों की बहादुर गाज़ी और शहीदों की माएँ जो होती हैं वो बड़ी अजीम होती हैं। लियाकत अली शहीद की भी बहुत बड़ी अजीम माँ है और लियाकत अली की शहादत 11 को ही, यानी जब मार्का हक की हम कामयाबी, तो शहादतों का सिलसिला नहीं रुका इस कौम में, ये सिलसिला जारी है और ये शायद चलता रहेगा। जैसे हक और बातिल की जंग है, वैसे यही जंग जो है वो जारी और सारी रहेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक शहीद की माँ के साथ हूँ और पाकिस्तान की हुकूमत को फ़ख्र हुआ कि वो एक शहीद को सितारा शुजात दें। वो सितारा शुजात भी उनके गोद में है और वो एक अजीम माँ है लियाकत अली शहीद की, और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? लियाकत अली शहीद होया, पहली ईद हुन आए, बच्चों भी बड़ा याद आंदा, पर मामा नूं अपने बच्चे बहुत याद आंदे। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਾ ਥੇ ਪਰ ਹਾਂ ਨੋ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂਡੇ ਫਰਮੇਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂਡੀਆਂ ਮਨੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਸ। डिप्टी जवाना है ना तामी पेट मोड़ के सोना है तामी चो। अच्छा, हाँ जी, नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, माऊआ मिल के। अच्छा, मैंने ये दसो, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਸਨ, ਅब्बास, ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸੀ लगा गया। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ नहीं है, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ है? गुजारा जी वैसी बात, कोई बच्चे नहीं कुछ बन सी तो कहाँ से कथान। हाँ जेड़ा कोई आका को या वे देन भेने। अच्छा, तो हुकूमत ने ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ कि हाँ जी गलबात पढ़ने पे गलबात करो जी, बच्चा पढ़े तो पढ़ाए सब पढ़ सही है। हाँ पढ़ सही नहीं, इमदाद ਦਾ हुकूमत ने आखे ना कि पैसे दे सके हैं जी। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? हाँ मैंने 4 है, वो शेर लगा गए। अच्छा, वो शेर लगे 3 रह गए। 3 बच्चे हैं। हाँ जी मेरे बच्चे। तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे जी। और शहीद के लिए तो वैसे भी अगली मंजिलें जो हैं वो ज़्यादा आसान होती हैं, ज़्यादा, और जो शहीद के कहा जाता है ना कि जो मौत है वो कौम की हयात है, तो पूरी कौम के लिए जो ज़िंदगी बख्श के शहीद हो जाता है। लेकिन ऐसी माँओं को देख के हमें ये ज़रूर याद आता है कि वो शायर कहता है ना कि हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माँओं की गोद में जब दूध पिया करते हैं। तो ये बहादुर जो माएँ होती हैं वो बहादुर बच्चे जनती हैं, वही वतन के लिए कुर्बान हो सकते हैं। माँ बाप की जो मोहब्बत है ना, उसमें बेटियों के साथ बाप की मोहब्बत का एक अलग सा रिश्ता होता है, जो शायद बाप भी उस तरह से बता नहीं पाते हैं, और बेटियां जो हैं वो अपने बाप के साथ भी एक अजब से कनेक्शन में वो रहती हैं। शहीद लियाकत अली की बेटी हमारे साथ मौजूद है, छोटी बच्ची है। जब मैं उनसे मिल रहा था तो एक अजीब वो मंज़र होता है कि आपका बाप ना हो और ईद के दिन आया हो और आप याद करें, तो उनकी बेटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है?
کیا نام ہے آپ کا؟ سانا بیبی. سہانا بی بی. جی. بڑا پیارا اور سہانا نام ہے. اپنے ابو کے ساتھ نا بڑا رشتہ ہوتا ہے بیٹیوں کا. جی. کس طرح کا آپ کا تھا؟ کیا باتیں اپنے ابو کے ساتھ آپ کرتی تھیں؟ بہت اچھی باتیں کرتے تھے. اچھا. تو یہ ابو سے کوئی فرمائش، بیٹیاں سب سے زیادہ فرمائش جو ہے نا اپنے ابو سے کرتی ہیں. ان کو پتہ ہے امی سے فرمائش کی تو رد ہو جانی، ابو سے کی تو پوری ہو جانی. کوئی فرمائش کی آپ نے ابو سے؟ کیا فرمائش کی؟ میں نے کہا پاپا مجھ سے بڑا سا گفٹ لاؤ. تو پاپا نے کہا ٹھیک ہے یہ جانور بیچوں گا پھر لے دوں گا. جانور قربانی کے لیے پالے ہوئے تھے؟ اچھا. تو ابھی قربانی آ گئی تو اب، اور عید کے دن میں ابو تو پھر بڑے یاد آئے ہیں نا؟ جی. تو پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں پڑھوں گی. پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی. پڑھنے کا شوق ہے؟ جی. تو گھر میں ویسے امی کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ جی. کیا کرتی ہیں پھر سارا دن امی کے ساتھ آپ؟ بس یہ سبزی کاٹتی ہوں، یہ تھوڑا بہت کام کرتی ہوں. چھوٹا موٹا کام کر لیا. تو عید پہ اب ان دنوں میں ابو کی کتنی یاد آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. بہت آتی ہے، بہت آتی ہے. بہت زیادہ. جی. بھائی بھی آپ کے دو ہیں، ایک آپ سے بڑے ہیں جی. اور ایک چھوٹا ہے. جی. تو بھائیوں کے ساتھ کیسا، میں بڑے سے کوئی ڈانٹ شانٹ کھاتی ہیں یا اچھا، اور چھوٹے کو ڈانٹتی ہوں گی؟ جی. جو ڈانٹ اوپر سے آتی ہے وہ نیچے بھیج دیتی ہیں. اچھا. تو اب جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ابو آپ کے جو ہیں وہ نہیں ہیں. ابو جیسا ایک بھائی بھی ہے آپ کے پاس، والدہ کے بھی زیادہ میرے خیال ہے ذمہ داری اب آپ کی بھی بڑھ گئی نا ان کے ساتھ. تو وہ گفٹ جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں آپ تک جو ہے وہ کوشش ہم بھی کریں گے کہ آپ کو گفٹ، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ آپ کے ابو کے ساتھ ایک وعدہ تھا، لیکن وہ گفٹ بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچے گا. لیکن ابو کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ، کہ آپ بھی جاتی تھیں کبھی اسٹیشن گئی ادھر جہاں ان کی جاب تھی؟ جی جاتی تھی پاپا کے ساتھ. اسٹیشن گئی ہیں آپ نے؟ جی. اچھا. کتنی بار گئی ہیں اور کیا کرتے تھے وہاں؟ پھر آپ جا کے وہاں کیا کرتے تھے اسٹیشن؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بیٹھتے تھے. اچھا. باتیں کرتے تھے پھر چلے آتے تھے. چلیں سہانا، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں آسان کرے. آپ پڑھنا بھی چاہتی ہیں، آپ ابو کو بھی یاد کر رہی ہیں، لیکن اب ذمہ داریاں بھی ہیں اور ایک لمبا ایک سفر بھی زندگی کا. آپ بہن بھائیوں کا، والدہ کے ساتھ زیادہ آپ کو رہنا چاہیے. ان کے ساتھ بھی ایک آپ کا تعلق ہوگا. ناظرین، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کہ شہیدوں کے جب بچوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو سوائے یادوں کے ان کے پاس جو ہے اور ایک بہت بڑا مستقبل جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. ناظرین، بھائیوں کا آپس کا محبت بڑا ہوتا ہے، پورا بچپن گزرا ہوتا ہے اکٹھے، پھر جوانی اور اس کے بعد پھر ذمہ داریاں، بچے، شادی، اپنا کاروبار، اپنا کھیتی باڑی، پھر جاب. لیکن دکھ سکھ میں سب سے پہلے میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ بھرائی برامدی باواں ہوندیاں نے. تو بھائی ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. ان کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. پہلے تو ارشد صاحب، آپ سے بڑے تھے کہ چھوٹے تھے آپ کے بھائی؟ لیاقت ہمارا چھوٹا بھائی تھا شہید. وہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن کام جو اس کا تھا وہ سب سے بڑوں والا تھا. وہ چلا گیا ہے دنیا سے، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ بلند عطا کرے. آمین.